ओके आमे जोड़ा देखुछु वर्तमान कि गला मंगलवार दिन टू ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे जुडास लास्ट डे आमे माने डिस्कस करूछु। ओके एटा होची जुडास लास्ट डे विषय रे आमे डिस्कस करूछु। सो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस अबाउट द जुडास किंग्स जुदी देशर राजा मानक विषय रे ऑलरेडी डिस्कस करियछु। आमे माने ऑलमोस्ट केते जनकर राजा मानक विषय रे डिस्कस करियछु जेति कि एसेखिया एसेखिया तापरे ठीक से प्रकार एसेखियार पुत्र किए थिले मनसी मनसी परे आमे माने नेक्स्ट राव जोड़ा कि आमन एंड जोशिया रो विषय रे आमे माने डिस्कस करबा। सो सेति पाई एठी आमे माने देखुछु कोन आमन एंड जोशिया Ammon was the succeeded of Monosi, but he latest only 2 years and he was wicked. Actually Monosi pore raja kiye hele se hochonti Ammon heichonti raja Ammon किंतु से बेसी वर्ष राजा हेई नथिले केवल 2 वर्ष राजा हेई थिले काहेकि से भयंकर दुष्ट राजा थिले भयंकर दुष्ट राजा थिले सेति पाई से 2 वर्ष ही राजा शासन करथिले सेटा आपण माने देखिबा द्वितीय राजा बही 21 अध्याय 19 रु 26 पर्यंत आपण माने देखि पारुछु। एले जुडा सिटीजन murder the wicked servant and who killed the king and put his 8 years old son Josiah on the throne। एटा एठी आमे देखुछु कोन द्वितीय राजा 22 रो 1 रु 2 पद पर्यंत पठन करतु। पठन करिवे एतिरे हिजकिया राजा ता सुनते आपना वस्त्र चिरी ओ अखा पोड़ी हुई सदा प्रभुको गृह को गले पुणी राज गृहाध्यक्ष इलियाकिम को ओ शिब्न लेखक को ओ जाजक मानक प्राचीन वर्ग को अखा गुड़ाई आमुसर पुत्र जिसाय भविष्यत वक्तांको निकट को यस सर हे गला कि 22 रो 1 रु 2 सो सॉरी मु अलगा पढ़िले सॉरी जोशिया राज्य करने आरंभ करने समय 8 वर्ष वयस्क थिले आउ से जेरुसालेम रे 31 वर्ष राज्य कले तांकर मातांको नाम जिदिदा से बस्कतीय आदायंकर कन्या थिले पुणी जोशिया सदा प्रभुंको दृष्टि रे यथार्थ कर्म कले ओ आपना पूर्व पुरुष दाऊदंकर समस्त पथरे चलिले पुणी दक्षिण रे कि बाम रे फेरिले नाही। देखंतु एठी आपण माने गोटे विषय बुझी पारु अछंती एठी जोशिया राजा केते वर्ष समय रे राजा हे गले केते वर्ष 8 वर्ष जस्ट इमेजिन 8 वर्ष समय रे नै कि जोशिया राजा हे चोती व्हाट ए ग्रेट थिंग्स 8 वर्ष माने वर्तमान रो पिला माने 8 वर्ष हेले को क्लास रे रहंते द्वितीय ना तृतीय रे रहंते एक्जेक्टली हेले ए 8 वर्ष बयस रे जोशिया होचंती राजा हेतिले तार अर्थ केते वर्ष से शासन कले से जे तांकर पूर्व पुरुष मानकर रास्ता रे चालुथिले माने दाऊदंकर रास्ता रे दाऊद जेपरि विश्वास करथिले दाऊद जेपरि चालीचलन करथिले दाऊद जेपरि कि चलौथिले ठीक से प्रकार से चालुथिले। This is the great things that he became the king in the 8 years old 8 वर्ष परे से राजा हेले तापरे 31 वर्ष पर्यंत शासन कले विदाउट एनी प्रॉब्लम नै कि से शासन कले। एठी आमे देखि पारुछु जे 3 रु 7 पद पर्यंत जेते आपण माने पठन करबे ई फॉर द आइडल ट्री फ्रॉम जुडा 3 रु 7 पठन करतु।
ଅନନ୍ତର ଜୋସିୟ ରାଜାଙ୍କର ଅଧିକାରର 18 ବର୍ଷରେ ରାଜା ମସୁଲାମର ପୌତ୍ର ଅତ୍ସଲିୟର ପୁତ୍ର ଶାପନ ଲେଖକକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ପଠାଇ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆନିତ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରପାଳମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ଯେପରି ଇଲକିୟ ମହାଯାଜକ ଗଣିବ, ଏଥିପାଇଁ ତାହା ନିକଟକୁ ଯାଅ, ଆଉ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରଣ କର୍ମକାରୀ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ତାହା ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର କର୍ମକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂତ୍ରଧର ଓ ଗାନ୍ତକ ଓ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୃହର ଭଗ୍ନ ସ୍ଥାନ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଗୃହର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କାଷ୍ଠ ଓ ଖୋଦିତ ପ୍ରସ୍ତର କିଣିବା ପାଇଁ ତାହା ଦିଅନ୍ତୁ। ତଥାପି ସେମାନେ ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ସମର୍ପିତ ହେଲା, ତହିଁର ହିସାବ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆଗଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୂପେ Okay, so ଏଠି ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉଟା କି the ephod, the idolatry from the Judah. So ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ବଂଶଡାକି anak baroki anak to abara dakulikaro si Josiah raja. Tapre Ilkia found the book of law of God. Okay, Ilkia से कौन पाइथिले इल्किया कौन पाइथिले book of the law of God and brought it to the young king ଯୁବକ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧରିକି ଆଣିଥିଲେ। So it means we are seeing here ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ the law was brought before the king young। କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ରାଜା 18 ବର୍ଷ। 8 ବର୍ଷରେ 8 ବର୍ଷ ସମୟରେ ତାକୁ ରାଜା ରାଜା ହେଇକି କଣ ଜନାବ ମଣ୍ଡଳୀ ତାପରେ 18 ବର୍ଷ ସମୟରେ କଣ law of God he brought to the people। Kitong nanosait bira manranjama pa. When Joshua understood their failure to keep the law, he asked for word of what would befall Judah because of our great sin। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଥିଲା the failure of the people, ସେମାନଙ୍କର failure of the people, then he brought the asking the word that what is the cause of the falling down। କାହିଁକି ସେମାନେ ପତନ ହେଲେ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଜିତିନାସନାଜି ଗଲଉଲିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ନାକି କାହିଁକି ସେଟା ସେଠି କଣ ହେଲା ଗୋଟେ because of the great sin। बहुत सूड़ा pintu batin kanalu adeli jati lengita the failure kamene irda na nyanglen। so eta hochi taro gute point ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ understanding କରିବା ପାଇଁ ତାର explanation ମାନେ ସେ ଆଣୁଥିଲା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଓକେ, so next ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ଯୋସିଆ। ଓକେ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ Joshua was told that Judah would suffer the curse of the law but not during his lifetime। ओके, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା 21 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ରୁ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠନ କରିବେ, the Joshua was told that Judah would suffer the causes of the law but not during his lifetime। এটা হচ্ছে তার জীবনের নয় ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମୟ ବୋଧେ ତାର ରାଜତ୍ୱରେ କି ଫ୍ୟୁଚରରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସଫରିଂ ଅଫ ଦ ବିକଜ ଅଫ କଜ ଅଫ ଦି ଲ। कॉज ऑफ द लॉ काहे केमिति सफरिंग हवा को जाउची यांका कनक कर येता इरमनानी नास इरमनानी बाती कनाती अब कनक कर येता मन पेगना लेगा केबे केबे कष्ट आसी थाए इजापो केते को स्टूडेंट माने अछंती नै कि से माने गुरु एवं बापांकर कथा सुनिबा पाए मते पसंद करते टीचर्स माननको सार मानकर हां एवं बापा मां मानकर कथा सुनिबा पाए पसंद करते नै काहे कि ना आबिर ना जी आशा अपाड़ी रखुची बापा मानकर कथा जेतेबे से माने कहंती एटा सेटा सजेशन दियंती सुनिबा पाए पसंद करते से माने भाबंती कोन गुटे प्रचार करू अछन। एक्चुअली द पेरेंट्स guide to the children that they have to study very well and go for the forward। so that is what
The teachers also give the future of the students, but students never understand that what teacher is telling, what parents is saying. They feel that very bitterness what the parents is speaking. ମାନେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଏବଂ ଟିଚର ସାର୍ ମାନଙ୍କର କଥା ନାହିଁ କି ସେମାନେ ବାବଦୀ ଗୋଟେ ପିତ୍ତ ଆଶା ପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଠି କ'ଣ अनौसै बीरन मनरांजी अपमानिया छी। मनरांजी अपमानिया छी। देखो जोशिया वाज टोल्ड जतडे से अपमानिया जी से समोरे से कहिथिला ऑलरेडी कोन कहला द कॉज ऑफ द लॉ पीपल विल बी सफरिंग बट नॉट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तार जीवन माने जेतेबेले जोशियांकर राजा माने राजत्व समय सेटा गठिबो नाही किंतु भविष्यत रे गठिबा। So that was Joshua continued his fall and he destroyed the houses of the false god, and he went to Bethel and turned down the altar and dug up the priest and burned their bones on the altar. देखो it is false gods, false god means जल्दा कितुगन जाडो ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରହକୁ ଯାଇକି ସେ ନଷ୍ଟ କଲେ। କୋଉଠି ସେଟା ପ୍ରଥମ ରାଜା ବଢି 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ସେଠି ଦେଖିପାରିବା। He went there and he destroyed the house of the false god. ତେନୋଲ୍ଡା କିତୁଙ୍ଗଛି କେତେକ ଲୋକମାନେ they claim as a themselves the god। କେତେକ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ କିତୁଙ୍ଗ ଗାମଡମ ତିଜି ଯାବ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ଜାଗାରେ ସେମିତି ଘଟୁଛି। Oh, I am the God, I can do this one, that one. God itself created them and themselves they are claiming that I am the God. Same like that false goddess serpent, false god. Jolda Tunganji, Jolda Tunganji. And he went battle and turned down to the altar, tabernacle ko, mane altar ko, tambu sangam lingan, budit basulaji, I think मूर्ति माने इथिंग भी पूजा करूथिबा लोक मानको ए समस्त को से सब जत्ति बॉन्ड ए माने इथिंग आजांगा नीति देखो कुतुम पांगले सॉइल से। So that is what there was people was planning to motivate the people through the false teaching. Jordan yanang tiamba japo Jordan yanang tiamba watu tajaga lingan Jesus Kristo na bisoy lingan अभिषेक जनोल्टा बात केतेको जागारे किए तो कहूला जीशुंकर स्त्री तीनोटी थिला एले मु ताको कहली जीशुंकर स्त्री होची पृथ्वी प्रांत समस्त लोक माने जीशुंकर स्त्री। हाउ यू नो बिकॉज ही विल कम सेकंड कमिंग as a bridegroom, so we have to get ready as a bride आंबे माने जीशुंकर स्त्री माने। So this is what I gave. He was argument with me that he has a 3 wives. One is Samaritan woman, one is Magdalene, and another is Mary. So this is what he explained. That finally I said, not like that. You read the Song of Solomon. It is written that all universe, all world is belongs to Jesus. Belongs to Jesus. So this is what the false teaching people, okay? False teaching people, they bring a lot of things. Even one person said to me, sir, 4 gospels are not equal. 4 gospels are not equal. Matthew, Mark, Luke, John is not equal. Then I said, do you have a 5 fingers are equal? No. It means if your fingers are not equal, then how can the gospels will be equal? So different appearance, different revelation they have written according to the Matthew, whatever he got the revelation from the God, that's what he was writing. So this is what the false teaching will reach to you. So you have to calculate and it. Angat bang sagam naiki mana adang danam beri abana birante ulingat. Aita sita opkosom ko koi ki divert korbe divert. They will be diverted you. And they will lead you to different way. So you have to be vigilant to stand in front of God. So
Joshua was called on the Judah and observed the Passover. Joshua ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଦା ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ and observed the Passover. They had not done so since the days of Samuel. Samuel amanreng na adin na sering naminta siko jani lumlenjasan kudub Judah di sana amarrajado bomeneng rukan rukule agar bir nabi napsele anin abrupet. Then Assyria was decaying. Egypt was controlling Syria. The powerful nation of Babylon attacked the Assyria. So here different people, what was the attacking started? Attacking started. So different countries and different things. Look at this is what when the people become a weakness in the spirituality. You know, today one news I got today somebody sent me with it bomber fight bangyan. Trump said American previous president said the Christianity is coming down, losing down, so we have to bring back them to make a peaceful world, you know, peaceful world. Sanap you oraran up seven up sele Christu maranjateng bindeti gamet. Christu maranjateng bindeti. Because they pray for each and every one. Itna segameten Christu maranji di dargam sele di dargam maranjap selagar bitenjasan Christu maranji abateng bindeti gamet. Abateng bindeti gamet. Not the coming down, but abateng bindeti. Why? You know, to pray. Why this matter? He said last night a kudesore earthquake aitila ke janchonti. Thogalan barta odhyana wana adesore earthquake aitila. Taiwan. Yeah, Taiwan. Yeah. So this is what I'm saying. The night time, just imagine, Ogandiba, just imagine. Ambin like suungan adimanle, tapre bukung yurlole, suunga rudangli, apadaman ko porigola, morigola. Then what will be your condition? So same thing, the same country that where the earthquake was came. जो देशोरे ना कि भूमिकंप हैला एटा उची गुटिए अरब मडन कितुन अरब इतना अरब मडन एठी जुटा कि जोशिया कहउथिला कोन they will be curses of the law ano sajan abmani enjasan ano sajan amit ni tenjasan tangboy kana kala yirtai ga tangboy kana kala yirtai ga. So one I am lingan itin ala lumbindeti. So that is how we have a knowledge and everything. That's what it says that we have to sit always in this prayer. Maybe, dear my brother and sister, apanmane oneko busy schedule thai pare, but this night time 8 o'clock to 9 o'clock it should not be busy for you. So you can take the time and join for the prayer. This is a very beautiful platform that arranging the classes and worship and everything, because a lot of time we are busy with the different things, so this is what if we are not obeying God, then God will not obey to us. So this is what Joshua was prophesied to the Judah people. Okay, then next we can see ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ'ଣ Jadahs and Joachim. Okay, ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ଯାଇଛି at the Megiddo Joshua found against Babylon and was killed. His reform were over. ତାକୁ କ'ଣ ମାରି ଦିଆଗଲା. Okay, that was the second chronicle ମାନେ ପାଗୁ ବିରିଣ୍ଡା ଲିଗାନ 35 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ରୁ 25 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠନ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ଯାଇଛି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରୋନିକଲ ପାଗୁ ବିରିଣ୍ଡା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ପଠନ କରିବା ପଠନ କରନ୍ତୁ. ତଥାପି ଯୋଶିଆ ତାଠାରୁ ବିମୁଖ ହେବାକୁ ସମତ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ତା ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ନଖର ବାକ୍ୟରେ
ମନୋଯୋଗ ନକରି ମଗିଦୁ ଉପତ୍ୟକାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏଥି ଉତ୍ତରେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ମାନେ ଜୋସିୟ ରାଜାଙ୍କୁ ତୀର ମାରିଲେ। ତହିଁରେ ରାଜା ଆପଣ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମତେ ନେଇଯାଅ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆହତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ସେଇ ରଥରୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଥରେ ଚଢାଇ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆଣିଲେ। ଆଉ ସେ ମଲେ ଓ ଆପଣା ପିତୃ ଲୋକଙ୍କର କବର ପାଇଲେ। ଏଥିରେ ଜୋସିୟଙ୍କ ଲାଗି ସମଗ୍ର ଜିହୁଦା ଓ ଜେରୁସାଲେମ ଶୋକ କଲେ। ପୁଣି ଜିରିମିୟ ଜୋସିୟଙ୍କ ଲାଗି ବିଳାପ କଲେ। ଆଉ ଗାୟକ ଓ ଗାୟିକା ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ବିଳାପରେ ଜୋସିୟଙ୍କ ବିଷୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ପାଳନୀୟ ବିଧି କଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ତାହା ବିଳାପ ସଂହିତାରେ ଲିଖିତ ଅଛି। So this is the history of the Josiah. ଏଟା ହଉଛି ତାର ଇତିହାସ, ଜୋସିଆର ଇତିହାସ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସଂଗୀତ ଆକାରରେ କ'ଣ ବିଳାପ କରନ୍ତି। ଜୋସିଆ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂଗୀତ ଆକାରରେ, ଗୀତ ଆକାରରେ ସେମାନେ ବିଳାପ କରନ୍ତି। ଓକେ, the legendary people, when they die, the people will remember them. Yes or no? People will remember. So when we remember the Republic Day or Independence Day, we remember national father of Mahatma Gandhi. So why we remember? Because he brought the independent country to our country. आम मानकर देश को कौन से स्वाधीनता आनी थिले। ठीक से प्रकार नहीं कि जेतरे ए जोशिया माने तार प्राण छाड़ी देई थिले, तापरे वर्ष वर्ष धरी केले मध्य तांको विषय रे गोटे संगीत आकार रे लेखि अछंती एवं सेई गीत रे ना कि ता पई विड़ाप करंती। So this is called the legendary kings, one who died. Okay, so एठी आमे माने गोटे विषय कोन देखुछु 22 पद्धरे कोन लेखा जाईची। 22 पद्धरे आउतरे पठन करंतु। तथापि जोसिय ताठाରୁ ବିମୁଖ ହେବାକୁ ସମ୍ମତ ନୁହିଲେ, ମାତ୍ର ତାହା ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ନଖୁର ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ ନକରି ମଗିଦୁ ଉପତ୍ୟକାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ ମାନେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ର ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ ନ କରି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମନୋଯୋଗ ନ କରି କଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରିଥିଲେ? ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଠି କଣ ହେଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ସେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା? जोशियो राजा नहीं कि आउ केते वर्ष बंचिता था। एले इठी से कोन गुटे भूल काम कले? परमेश्वरंको वाक्य रे से मनोযোগ कले नाही। परमेश्वरंको वाक्य रे कोन कले नाही? मनोযোগ कले नाही। सेति पाई नाही कि अनेक आघात पाइले, अनेक आहत हेले। सो सेति पाई आमे मान कोन करूछु? प्रथमे परमेश्वरंको वाक्य रे आमान ध्यान देबा। देखो दाऊदंको जीवन रे केमिति थिला? दाऊद गोटे छोट पिला हेले भी से चिंता करी नथिला गलियात केते उच्छा अछि, तार केते बड़बान, केते शक्तिशाली। ए जा गरजांग बाले वानते बॉलीवुड टूर्नामेंट की कोन कोन हेथिले ना कि लोक माने डिस्कस करछथि। एक एक गरजांग पाल लोक डांगड़ा जे लांगा दी थिजी आभारित बीजी और जीती लगती नोडी यांगा पूरा तांकर टेंशन गुटे रहउछि, टेंशन रहउछि। बिंदो दाऊद सेमिति नथिले। से कौनसी से चिंता कले ना आनी जा न गंडिया असंता कितुंग नामंग लिंगम भरोसा रखितिला। कितुंग नामंग लिंगम भरोसा रखी कि गोलियात को सामना करबा पाई से जाइतला। देखो विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स और विदाउट एनी sword or anything, but he went to attack the Goliath. Same thing नाइ कि एठी आमे मन कोन देखुछु? आमे मन जेते परमेश्वरंको ऊपर भरोसा करिबा, everything shall be done by God. एले एठी जोशिया राजा नाइ कि कोन कले? से गुटे कोन भूल काम कले? परमेश्वरंको वाक्य रे मनोযোগ कले नाही। आंगा तांगते आया बयाग osकाली यत्तबी जापो, आया बयाग osकाली यत्तबी हठात ना कि एक्सीडेंट है जी सुंग सर आडुक तिबिना घर बिर नबी तंगोर रिंग यर बिर घर बिर नबी। हां
तापरे परमेश्वर को तापरे डिस्कस करी 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 जाऊ वेरी वेरी ये तो भी एक्चुअली ड्राइवर शुड नॉट टॉक हाँ जेतेबेले गाड़ी चलाउछन्ति ड्राइवर शुड नॉट टॉक विथ एनीवन ही हैज टू बी कंसंट्रेट to the drive for the driving the vehicles. So that's what the accidents are causes different places. एले इठी कोण होची the cause of law से निजे कहउथिला कि जोशिया कोन कहउथिला because of cause of the laws the people will be suffering then हिटी निजे आरंभ कला इठी परमेश्वरंकर वाक्य मनुजुग न करिथिबा जुगु से निजर शरीर को निजर प्राण को से हरेले निजर प्राण को हरेले सो सेति पाई आंभे माने कोन करबा को पड़िबो गवर्नमेंट इज गिविंग रूल फॉर द एवरीवन इन द रोड साइड इफ यू आर गोइंग यस गवर्नमेंट नाही कि रूल बनौछि हेलमेट पिंधो हां बेल्ट लगाओ कार जो माने चलाउछन्ति बेल्ट लगाओ बोली नाही कि सिग्नल जाको सब दिया पित बट पीपल नेवर लाइक लोक माने पसंद करती ना अनाउंसजन ना कि कनी गवर्नमेंट रो जो अनाउंसजन ना कि पसंद करती ना टांगड़ा के नारी देन हेलमेट पखांती ना जदि हेलमेट पखेबी मते किए भी देखिबे ना आग्रह काम ना कि हेलमेट न पके कि चले कि जानती जेसर एक्सीडेंट है कि मरि जिवे देन हुज लाइफ इज गॉन this is what the government rules also never obey and finally God's words also they never obey then after that who became a king द्वितीय राजा बड़ी 23 अध्याय 34 रु 34 पर्यंत 23 अध्याय 23 अध्याय 34 ରୁ 36 पर्यंत तो फारू नखो जोशियंकर पुत्र इलियाकिम को तांकर पिता जोशियंकर पदरे राज्य कला ओ तांकर नाम बदलाई जोयाकिम रखिला मात्र से जियासंको नहीं गला आउ से मिसर रे उपस्थित हुई सेठारे मले ए उतारे जोयाकिम फारू को सेही सकल रूपा ओ सुना देले मात्र फारूर आज्ञानुसारे सेही सब देवा निमंते से देश उपरे कर बसाइले से फारू नखो को देवा निमंते प्रत्येक उपरे निरूपित कर अनुसार देशर लोक मानक ठारू से रूपा और सुना आदाय कले जोयाकिम राज्य करने को आरंभ करने समय रे 25 वर्ष वयस्क होइथिले से जेरूशलेम रे 11 वर्ष राज्य कले तांकर मातांकर नाम सबिदा से रोमा निवासी पदायर कन्या थिले एई जोयाकिम अपना पूर्व पुरुष गणर समस्त क्रियानुसार सदा प्रभु को दृष्टि रे को कर्म कले ओके इट इज सबु तारो माने दृष्टि रे सबु को कर्म कले सो दिस इज व्हाट वी कैन सी दैट जोयाकिम बिकम ए किंग ओके तापरे जोयाकिम हेले राजा सो कोडी सिडा जेते से माने जतर मिस्र देश रे उपस्थित हुई सेतारे से माने मले सो सेतारे मध्ये से माने पळे एले एउतारे जोयाकिम कोन कले पारुं को सहित मध्ये कोन सखड़ रूपा और सुना देले मात्र पारुर आज्ञा अनुसार सही सबु देवा निमंते से देश उपरे कोन कोन कले से माने सेमानको अनुसार चलिबाकू पड़ितला so this is what the 11th year Joachim was ruled okay Joachim was ruled then Nebuchadnezzar forced him to pay the tribute to the Babylon and after 3 years he revolted the Chaldeans invaded and Jerusalem captured the king and took him back to the Babylon and they also stole the temple vessels they also stole the temple vessel एटा होची आउ गोटे तांकर जोड़ा कि अझता कु कर्म गुडा को मध्य आरंभ करिबा पई एउथले देखो he ruled for the 3 months before being taken the Nebuchadnezzar come back to the Jerusalem
and all precious metals and everything artificial whatever they made it jaha kichi koragala iti ganap dil deli I think am janati dagina samana janade anji itinergy taken back to the Babylon को ସେମାନେ ଧରିକି ନେଇ ଗଲେ ଏଟା ହଉଛି ଜୋୟାକିମର ଯୋଉଟା କି ରାଜା ସିଂହାସନ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କଣ କାର ଏଟା ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଜେଡେକିଆ ଓକେ ଯୋଉଟା କି ଇଂଲିଶ ରେ କହୁଛି ସେଡେକିଆ then Matthias was selected to be governor over the Judah. Who was the governor of the Judah? The Mathania. Then his name was changed. Taro namoko change koragala. Sedekia. So after 11 years, Sedekia rebelled against Babylon and the Chaldeans and destroyed the city and the temple. Anyone, the importance was taken into captivity in Babylon. And secondly, Zedekiah sons were the murder before his eyes, and they put out his eyes. It was in 586 BC. So ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରା ଇତିହାସ ମାନେ ଜିଉଦା ଦେଶର ଯୋଉଟା କି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ପଥନ ପରେ ମାନେ ଏତିକି ବି ଆବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଫାଷ୍ଟ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ନାଇଁ କି ଆବା ମହାନଜୀ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟାକୁ କ୍ୟାପଚର କରାଗଲା ପାରୁଙ୍କ ହାତକୁ ପଳେଇଲା ଆସର ଆତନା କୋଲିଗ ବାବିଲୋନ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ କି ଆବ ଜିନିଷ ନାହିଁ କି ଯେମିତି କି ନେଇଗଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଲକଣ୍ଡା ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସେଠି କଇନର ଡାଇମଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା କଇନର ଡାଇମଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆରେ ନାଇଁ କି ଡାଇମଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ବେଶୀ ପାଉଥିଲେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମେନସନ୍ ଇନ୍ ଦ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୁହାଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଇନର ଡାଇମଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ and stolen by British people. ସେଟା ହଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନେ ନାକି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନାକି ଡାଇମଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ସେମାନଙ୍କର ଦେଶକୁ ନେଇଗଲେ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ନାକି ଏଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଏଇ ଜିଉଦା ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ 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 ଅଲଗା ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ ଜନୁମ୍ବର ଦେଇଛି ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ଯିଏ ବି ରାଜା ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଡୁଥିଲେ ଏଠି ଜୁଡା ଫଲ୍ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ the fall of the Judah after Chaldea ruled for only 2 months 2 ମାସ କେବଳ ସେ ଶାସନ କଲା ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରାଜା ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଅଧିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ they murder him and fled to Egypt ସେମାନେ ତାକୁ ମର୍ଡର କରିକି ନାଇକି ସେମାନେ କୋଉଠି ପଳେଇଲେ ମିଶରକୁ ପଳେଇଲେ ଏଗ୍ନେସ୍ ଜେରେମିଆ will and they took him with them. The captivity in Babylon lasted only 70 years. So 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା. In that 37 years, evil Merodach, king of Babylon, କିଏ ଥିଲା? Evil Merodach, ସେ କିଏ ଥିଲେ? King of Babylon, lift of Joachim from the prison and treated him kindly. After 70 years of captivity, Cyrus, the king of the Persia, defeated the Babylonia and he allowed the Jews to return to their homeland. The captivity was over. 70 ବର୍ଷ ପରେ ବାବିଲୋନ ଲୋକ ମାନେ ବାବିଲୋନ ନାଇକି 70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାପଚର କଲା ପରେ ନାଇକି ଆଡଙ୍ଗଜି ବୁତି ରକବେତି Cyrus, the king of Persia, Persiaର ରାଜା, he was defeated with Babylonian people. ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ହରେଇଲା. Then he allowed all the Jews to return to their homeland. ମାନେ କୋଉଠି ରିଟର୍ନ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ଦେଶକୁ ସେମାନେ ବାପସ ଯିବା ପାଇଁ ନାକି ତାକୁ ଆଣୋଡ଼ି ଦିଏ. ଏଇଟା ହଉଛି ଜିଉଦୀ ଦେଶର କଣ ପତନ. Then Judah's downfall. How it was downfall gameden irtula angat tanulan takulide naiki ale galula tanulan gameden jangara dagina tanulan
angati weak point guda ko thai ijapo Judas downfall followed the same pattern as a Israel. God sent Josiah, Isaiah, Shepaniah, Jeremiah, and the other prophets to call them to repent, but they did not repent. गुटिए 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 भविष्यत बक्ता कोन पठागला परमेश्वर पठेदिले हां आइसाइया मान जिसायो को पठागला शिफोनियो को पठागला जेरेमिया को पठागला आ अनेक भविष्यत बक्ता मानन को पठागला अतेक तुमगी मर जाडोगा ना फाइनली इस्राएल माने कोन इस्राएल माने जिहुदी माने कोन बिस माने मन परिवर्तन करबा पाए बट नोबडी वाज रिपेंट किए आ मन परिवर्तन करले ना why because oh I am a so and this and that ijab agam tuje berante dua imar jiting gam tuje alle panang ke lebu le batali na gata lebu bi bat agai gam tuje ठीक सही प्रकार নাই कि এই জিউদি লোক মানে কোন কলে we are our life is our life none of your life ସେମାନଙ୍କର କଥା କୋन थिला our life is our life none of your life so you should not tell anything so that's what that much wickedness was grown and the growth of their life the wickedness was growing the finally their downfall jangkaraling sering anji tangboy one irbang saling benang saling tanuai ling kaludich the when Judah forsook God is he said their own wickedness brought the captivity result konela adanuan jabatin ado onji panat pratanteli adanuan jabatin panat pratanteli tadam jubda kituna punya tuan je tigo manteng ngali lekira angat tiale naik kanakal nanyang tebin meranjak dosa titingamre oh purban jujunya purban wanyen ji alum dan pintu batinnya panat pratanteli that is a wrong concept that is a wrong concept because father sin is father only grandfather sin is grandfather our sin is our sin there is no connection between that sin should be suffering here okay so sanctifying according to our wickedness according to our behavior according to allen atam barale nampri tangboy itin kanak kaljaran yet time pet de kanamar raboy kanak kal nyang etiden apyar ji etit agaran kam ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଆନପ ପାଇ ପଲ୍ ସେ ସବୁଦିନ ଜ୍ୱରରେ ଥିଲା କାହିଁକି ଜ୍ୱରରେ ଥିଲା ବୁଝିବା ପାରୁଛନ୍ତି ଦିନରେ ସାମାଙ୍ଗଲି ତଗଲେ ନା ସୁଲେ କାହିଁକି ସେ ତଗଲ ନା ସୁଲେ ଦିନ ମାନେ ତମ୍ବାଲି ନା ବନଂ ସାଡଥିଲେ କିତୁଙ୍ଗନ ଗଲମେති ଦୋକାନ ଆନପ ପାଇ ପଲ୍ ମନେ କର ସୁଖା ସାମାଙ୍ଗ ଦଖୁଲିଣ୍ଡେ ନିଜେ ଗର୍ବ କରବ ନିୟମ ପନଂ abara tinasan diknya ke banran Kristus tinje diknya ke nyanangnya batin abiar ji ilinje gamle gorbo gamna kitungan dile dinan ado ongan asutiet itina asutiet to grow the spiritual life joro kain kidela mane jangara dagin amandrengan amarang binap sele kain kina loko manankoro ଗୋଟେ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଣ ଅଛି ମନରାମ ବଂଶଟା ଖୋଲିନ ନା କି ଖିତୁନାଡો ନାହିଁ ଅଛି ଖିତୁନାଡो ନାହିଁ ଅଛି ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି ନିଜେ ಪಿಂಡು ಅಸುನ್ ನಾಯ್ಕಿದೆ ಕನಕ್ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಆಜ್ಞ ಗಾರ್ಬಿರಿ gamle garbi marnado sakti garbi by yetji itu ठीक सही प्रकार के कितु nangat lesson debaku dauchon jamban ko chipare according to engal abraham adong tunjinge tapirna tirnanta kori yang gambe puoku deiki modyo norobori patite ठीक सही प्रकार के प्रिय भाई बोन माने एची परमेश्वर माने जुडी लोक माने जुदा लोक माने निजर से माने तनुआन्य बाती अंजी से माने captivity रे पड़ी गले okay only God's grace saved them from the total annihilation एमिति का प्रॉब्लम तो नहीं केवल परमेश्वर कृपा द्वारा से मानव को रक्षा करा गला सत्तां कितुंगन आसरत एति गप्ता असुई बाते अल्ले नमी अर्बन दिमत लिबिडे बियो तगल दान दितिम बड दि नबी वी हैव नो गारंटी आपण मन को गारंटी अछि कि काले के आपण मन उठी पारिबे यू हैव नो गारंटी इफ द गॉड ग्रेस इज अपॉन यू जदि परमेश्वर अनुग्रह आंब मान ऊपर थाए ताहेले आसंता काली आंब माने देखि पारिबा दैट्स व्हाट इट इज ओनली गॉड ग्रेस सेव देम फ्रॉम द annihilation
During the captivity, God sent the prophet Ezekiel and Daniel to teach Judah. Angati anji kanak kalligan dakuli buti buti yirji. Tumagi marji Ezekiel, Daniel to teach how to overcome from the captivity. Kanak kalasri yangam dungtinaibe seta pai semanku pathago. Antinational yang lembe Ezekiel tapar Daniel kono restoration bisor. Restoration. We have to restore our spiritual life. Ambo manankoro spiritual life ku restore koriba pai punorbha restore ortho kono restoration mane computer re nai ki ketda document guड़ा को नाकि डैमेज है गले सेटा को कोन करा जाए एंटीवायरस सहित स्कैनिंग करी कि आउरी रेस्टोरेशन करा जाए रेस्टोर करा जाए एंटीवायरस सहित काहे की करा जाउची माने सेठी नाकि डैमेज एइथिबा फाइल गुड़ा को ठीक सही प्रकार ना कि मनोरंजन देम पिंतुलिंग गलवांगलो ना कि तार लाइफ डैमेज एइथिबा जुगु कितुगन आसुयम बातिन कितुगन अनिमम बातिन बार ओके आडोंग रेस्टोरेशन करे कि कितुगन आमंग अनुरुंगन देते गामले कितुगन आंगम आयर जेनेते गामले सेमिति से माने प्रचार करथिले किए when the Cyrus was the king of Persia, God sent the prophet Haggai and Zechariah. Okay, एमानंकु कोडी साइरस नाइ कि राजा थिबा समय कोडी पर्सिया रे परमेश्वर काहा को पठेदिले सेडी Haggai and Zechariah एमानंकु पठेदिले जे सेमानंकर लाइफ मध्य चेंज हो आबियाची इनेति जागरा सो एटा होची गुटिए गुटे देशरे नाइ कि कितुंगन नाइ गुटे गुटे प्रॉफिट बाबरे पठा गला आम्बे आगलम तोड़ा गलमे आम मानकर भारत वर्षरे मध्य कितुंगन अपायतिंजी बुति बुति लोक माने पूजा करछन नाइ कि राम सीता लक्ष्मण एमाने एटा मध्य कितुंगन अपायति गुटे प्रॉफिट बाबरे बिंद कनानी जितिलिंग गलुनिजी पिंतुलिंग गलुनिजी आम्बे आंगात भागवत गीता और रामायण नाखि नोते सेति गुटे गुटे सेंटेंस लिखा जायछि जे जेते बेडे नाइ कि राम सीता को रावण एतिगा तुई रावण रो अस्त्र रो रिटर्न आणुछि नाकि वासरी लंका रो से अग्नि परीक्षा करूछि एले सेति गुटे धारो दास गुटे अछि प्रभु तू तो कितु आम यांगा मसलोनम अग्नि परीक्षा करूचा कामते नाइ आनि गामते नेन बोगा कितु देन मु तो जानि थांते ना सियार कोन हेइ थांता सेहिति पाई परीक्षा करूछ तारो अर्थ सेति कोन कहले इनडायरेक्ट कोन कहले आनि कितुते सो एटा होची गुटिए गुटे जेतडे आपण माने पठन करिवे when you get the time please read it रामायण मध्ये पढंतु तापरे भागवत गीता मध्ये पढंतु even कुरान also read if you get the Quran no मुस्लिम मानकर पुस्तक कुरान मध्ये पठन करंतु there is a written more than 28 time about the Jesus Quran जेतडे मु पठन कले then I was thinking that it should be all the Muslims should be Christian because instead of Muhammad the mention about the Jesus जिसु को विषय अधिक अछि आखितुंगन जसरी नाइ के जिसु न बना विषय तंग so what I'm thinking the people they do not know because they don't read so say it fine we have a knowledge कितुंगन online kanalamati aiti manu diti aiti we have to read each and every one not to go in that area but to know the fact Janadi nakalam bin absalnai kinol bin pustako gudako kinol bin then everything you will be knowing okay thank you for may God bless you so we have completed the end of the Judah mane Judah bisore Judah deso bisore actually aita ambe man discuss korichu sedino konosi mu idea pai nothili kono teaching koribi boli but I was thinking that we will have a one doubt section but last time only 3-4 brothers or sisters only joined. So finally I took, okay, these 3-4 brothers and sisters, we can discuss this matter. So really, it is a very many things. Last time also we have discussed about the Ezekiel. आपण मन जानिथिबे कि एसेकिया विषय से जे कि आउ केते वर्ष तार बयस गुंचा गला मरण रो द्वार निकट गला तोरा मन सिखिछु so this is what then God restore him भविष्यत बाणी आसीथिला कोन मरि जीव काम कई तम गाम पिंडो कितु गाम
ରକ୍ଷା କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲେ କିଥୁ ନାମ ଆଗାର ଯଦି I think definitely so that is that. Okay, may God bless you. Over to post. Recording off करो.